जय जगन्नाथ समस्त को मोर प्रणाम। मु दीपा मुद्रा मोर क्लास को आपण समस्त को स्वागत। आज टॉपिक होची स्वप्नवास पदत्तम। स्वप्नवास पदत्तम स्वप्नवास पदत्तम को किए रचना कर भास। आज टॉपिक होची स्वप्नवास पदत्तम। यही स्वप्नवास पदत्तम नाटकटीर संक्षिप्त कथावस्तु को जानिबा। यही स्वप्नवास पदत्तम नाटक रे 6टी अंक रही। प्रथम अंक रु 6ठ अंक पर्यंत संक्षिप्त कथावस्तु को आज क्लास रे हमें जानिबा। प्रथम अंक रे थिबा संक्षिप्त कथावस्तु को जानिबा। पद्मावती माता हेउछंती मगधर राजमाता। जीवनर शेष पर्याय से कटाऊ थांती मुनिंकर आश्रम रे। पद्मावती माता हेउछंती कि मगधर राजमाता थिले। सी तांको जीवनर शेष पर्याय मुनिंकर आश्रम रे कटाउथिले। तांकू देखिबा पई आसुथांती पद्मावती। तांकर माता को दर्शन करने बा देखिया पद्मावती से आश्रम को आसुछंती। सांगरे थांती अनेक राजकीय परिजन एवं पद्मावती सांगरे अनेक राजकीय परिजन थिले। बाजु थाए नाना विविध टमक निशाणादि वाद्य। एवं जेतेबेले पद्मावती निजर माता को दर्शन करने से मुनि आश्रम को आसुथांती सेतेबेले विभिन्न वाद्य यंत्र मध्य बाजुथिला। राजपुरुष माने पार्टी करी लोक मानंकु बाटरू पाखई देउथांती एवं से पद्मावती सांगरे जो राजपुरुष माने आसीथिले से माने से आश्रमवासी माने बा लोक मानंकु बाटरू पाखई देउथिले बा आडई देउथिले। लोक मानकर भीड़ भितरे ठिया होई थांती दुई जण आगंतुक। सेही लोक मानकर भीड़ भितरे दुई जण आगंतुक मध्य छिड़ा होई थिले। जड़े हेउछंती ब्राह्मण वेशधारी महामंत्री जोगंधरायण और अन्य जड़े हेउछंती अवंतिका वेशधारिणी महाराणी बासवदत्ता। से जो दुई जण आगंतुक सेही लोक मानक भिड़रे ठिया होइतिले से जड़े हेउछंती ब्राह्मण वेशधारी महामंत्री जोगंधरायण थिले। आउ जणे थिले अवंतिका वेशधारिणी महाराणी बासवदत्ता थिले। राजपुरुष मानकर उठी जाओ आड़े जाओ चित्कार विचलित हेले बासवदत्ता। जेतेबेले से राजपुरुष माने सेही लोक मानकु उठी जाओ आड़े जाओ हटी जाओ जेतेबेले कहूथांती चित्कार करिकी तो एही सब जेतेबेले सुनिचंती बासवदत्ता विचलित हो जाइछंती। कारण पूर्वरु तांकु केबे एपरी केही रुक्ष भावरे कही नथिले। कारण बासवदत्ता हेउछंती राणी महाराणी अटंती बश्च देशर महाराणी अटंती। तेणु तांकु केही केबे भी हटी जाओ आड़े जाओ केबे भी कही नांती केही भी कही नांती। किंतु जेतेबेले से अवंतिका वेश धारण करिकी से आश्रम मध्य अछंती तेणु से साधारण लोक हिसाब से सेठी अछंती सेथिपई से राजपुरुष माने तांकु मध्य हटी जाओ आड़े जाओ बोली कहिसंती। एहा सुनिकी बासवदत्ता विचलित हो जाइछंती। जोगंधरायण तांको बुझाइले वर्तमान आपणकर दैव प्रतिकूल होइथिबारु आपणको एपरि सुनिबाकू पड़ुछि। मात्र किछि दिन पर जेतेबेले आम राजा निज राज्य को उद्धार करिवे सेतेबेले पुणी आपण मध्य थाट बाटर सहित एइपरि जिबा आसिबा करि परिबे। जेतेबेले बासवदत्ता विचलित होई उठिचंती सही समय जोगंधरायण बासवदत्ता को बुझाई के कहउचंती कि वर्तमान तुमर एई भली परिस्थिति होइथिबारु सेथिपई तुमको एपरि सुनिबाकू पड़ुछि। आगुरु आपण महाराणी थिले सेथिपई आपण केबे भी एपरि सुनि नाथि कि हटि जाओ आड़े जाओ केही भी आपनको कहि नाथि। किंतु जेहेतु वर्तमान आपण गोटे साधारण बेसरे अछंती महाराणी नुहंती गोटे साधारण मनीष हिसाब रे अछंती सेथिपई आपनको एपरि सुनिबाकू पड़ुछि। जेबे किछि दिन गला परे जेतेबेले आमर राजा उदयन आमर राज्य को उद्धार करिवे सेतेबेले पुणी थरे तुमे एही अवंतिका जो वेश धारण करिक अछ ए वेश को परित्याग करिवो एवं पुणी थरे महाराणी होइकी राजांग सहित रहइबो तो एहीपरि आ आपनको सुनिबाकू पड़िबो नाही बोली जोगंधरायण
ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ କାଞ୍ଚୁକିୟ କହିଲେ, ରାଜକନ୍ୟା ପଦ୍ମାବତୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ମାଗନ୍ତୁ। ତାପରେ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ଯେ କାଞ୍ଚୁକି ଥିଲେ ସେ କାଞ୍ଚୁକି ଆସିକି ସେ ଆଶ୍ରମବାସୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ରାଜକନ୍ୟା ପଦ୍ମାବତୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ମାଗନ୍ତୁ, ପଦ୍ମାବତୀ ତାହା ଦେବେ। ମାତ୍ର ଋଷି ଆଶ୍ରମରେ ସାଧାରଣତଃ କାହାର କିଛି କାମନା ବା ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, ତେଣୁ କେହି କିଛି ମାଗିଲେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଲୋଭ ବା ପାଇବାର ଆଶା ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କେହି କିଛି ମାଗିଲେ ନାହିଁ। ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କି ଋଷି ନୁହନ୍ତି। ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରାୟଣ କ'ଣ ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ କି ଋଷି ନୁହଁ, ସେ ତ ବର୍ଷ ଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଥିଲେ। ସେ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରାୟଣ ଆଗେଇ ଆସି ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରାୟଣ ଯେତେବେଳେ କାଞ୍ଚୁକି କହିଛନ୍ତି କି ପଦ୍ମାବତୀ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଆଶ୍ରମବାସୀମାନେ କିଛି ମାଗି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶଧାରୀ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରାୟଣ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମୋର ଏ ଭଉଣୀଟିର ସ୍ୱାମୀ ବିଦେଶରେ ଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରୋଷିତ ଭର୍ତ୍ତୁକା ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରାୟଣ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କି ମୋ ଭଉଣୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବାସବଦତ୍ତା ଥିଲେ ଅବନ୍ତିକା ବେଶ ଧାରଣ କରିକି, ତ ତାଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିକି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରାୟଣ କହିଲେ କି ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଭଉଣୀ ଏବଂ ତାର ସ୍ୱାମୀ ବିଦେଶରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀ ପ୍ରୋଷିତ ଭର୍ତ୍ତୁକା ବ୍ରତକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି। ସେ ସେଥିପାଇଁ ପରପୁରୁଷର ମୁଖ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଷିତ ଭର୍ତ୍ତୁକା ବ୍ରତକୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରପୁରୁଷର ମୁହଁକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଣେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଇଏ ମୋ ଭଉଣୀ, ଆର ସ୍ୱାମୀ ବିଦେଶରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀ ପ୍ରୋଷିତ ଭର୍ତ୍ତୁକା ବ୍ରତକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କୌଣସି ପୁରୁଷଙ୍କର ବା ପରପୁରୁଷର ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପତିଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁକି ବିଦେଶକୁ ଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ହେତୁରୁ ନ୍ୟାସ ଭାବରେ ନିଜ ଭଉଣୀ ଅବନ୍ତିକାକୁ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁକି ବିଦେଶକୁ ଯିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଭଉଣୀ ଅବନ୍ତିକାକୁ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନ୍ୟାସ ଭାବରେ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ପଦ୍ମାବତୀ ସତ୍ୟ କହିଥିବାରୁ ଏ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହେଲେ ଓ ଅବନ୍ତିକା ବେଶଧାରିଣୀ ବାସବଦତ୍ତା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସଖୀ ଭାବରେ ରହିଲେ। ଯେହେତୁ ପଦ୍ମାବତୀ କହିସାରିଛନ୍ତି କି ଯିଏ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ତାହା ଦାନ କରିବି, ତ ଯେହେତୁ କହିସାରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଅବନ୍ତିକା ବେଶଧାରିଣୀ ସେହି ବାସବଦତ୍ତାକୁ ସଖୀ ଭାବରେ ନିଜ ନିକଟରେ ରଖିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଲାବଣକ ଗ୍ରାମରୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆସି ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଲାବଣକ ଗ୍ରାମରେ ସେହି ବତ୍ସ ଦେଶରେ ଲାବଣକ ନାମକ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଅଛି। ସେହି ଗ୍ରାମରେ ହିଁ ରାଜା ଉଦୟନ ଏବଂ ବାସବଦତ୍ତା ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ଲାବଣକ ଗ୍ରାମରୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେହି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କହିଲେ, ଲାବଣକ ଗ୍ରାମରେ ନିଆଁ ଲାଗି ସେଠାରେ ରାଜାଙ୍କର ଶିବିର ପୁରାପୁରି ଜଳିଗଲା। ରାଜା ଉଦୟନ ସେତେବେଳେ ମୃଗୟା କରିବାକୁ ବନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମାବତୀ ଅବନ୍ତିକା ବେଶଧାରିଣୀ ବାସବଦତ୍ତାକୁ ସଖୀ ଭାବରେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ
जे कि लाबणक ग्रामरू आसी से ब्रह्मचारी से आश्रम पहुँचिले एवं से समस्त आश्रमवासी मानक कहते कि लाबणक ग्राम निआं लगी जाइछि एवं सेठी राजांकर शिविर पूरापूरी जली जाइछि। राजा उदयन किंतु से समय मृग्या करने को वन को जाइथिले। शिविर रे थिबा जोगंधरायण मंत्री और राणी बासवदत्ता जलिकरी मरीगले। आउ कहउचंती कौन ना से शिविर भितर मंत्री जोगंधरायण थिले आउ राणी बासवदत्ता थिले एवं एही दुई जन जाक जलिकी मरीगले। मुर्गियारू फेरिकी राजा उदयन अनेक कांदिले, निजे आत्महत्या करने को बसीथिले। मात्र रुमणवान प्रभृति मंत्री माने तांको बुझाई सुझाई कि संभाली नेले। आउ से जो ब्रह्मचारी कौन कहउचंती ना जेतेबेले राजा उदयन मुर्गियारू फेरी आउ एई सब घटना देखी शुणी से से बहुत कांदिले आउ निजे आत्महत्या करने को प्रयत्न कले। मात्र रुमणवान सबू मंत्री माने तांको बुझाई सुझाई कि संभाली नहीं बोली से ब्रह्मचारी से आश्रमवासी मानक कहूची। जोगंधरायण से ब्रह्मचारी ठारू एतक शुणी आश्वस्त हेले और भाविले तांकर मंत्रणा ठीक भाव में काम करुछि। जोगंधरायण जेतेबेले से ब्रह्मचारी मुखर सब शुणी से चिंता कले कि तांकर जो मंत्रणा ठीक भाव में काम करिछि। स्वामी बंचिचंती बोली जानी अवंतिका वेशधारिणी बासवदत्ता मध्य आश्वस्ति बोध कले। आ स्वामी उदयन बंचिचंती बोली जेतेबेले से ब्रह्मचारी मुखर शुणी सेतेबेले बासवदत्ता मध्य आश्वस्त होइगले। एहीपरि भाव में प्रथम अंकर संक्षिप्त कथावस्तु को जानिले। वर्तमान द्वितीय अंकर संक्षिप्त कथावस्तु को जानिबा। द्वितीय अंक पद्मावती माँ को देखि सारी राजधानी को फेरी गले। पद्मावती मध्य से आश्रम थिले ना, से आश्रम निजर माँ को देखि सारी कि से निजर राजधानी को फेरी गले। बासवदत्ता ओ जड़े चेटी बा दासी सहित मिसिकी दिने से बॉल खेलुथिले। बासवदत्ता कौन करुथिले ना जड़े चेटी बा जड़े दासी सहित मिसिकी बॉल खेलुथिले। खेल मध्यरे एही तीन जनक मध्यरे सांग साथीर कथावार्ता मध्य चलीथिला एवं से जो तीन जन बॉल खेलुथिले तांको भितरे कथावार्ता चलीथिला। सही कथावार्तारू बासवदत्ता जानिले जे पद्मावतींको पाई विवाह प्रस्ताव महासेनंको पुत्र बा तांकरी भाईंको पाई आसीछि। पद्मावती सेठारे विवाह करने को चाहू नांती। जेतेबेले सेही बॉल खेलुथिले सेमाने तो सेमाने कथावार्तारू बासवदत्ता जानिबा को पाइले कि पद्मावतींको पाई विवाह प्रस्ताव आसीछि। केउठु आसीछि ना महासेन। महासेन हेउचंती कि पद्मावतींकर पिता ना सॉरी पद्मावती नुह बासवदत्ता। बासवदत्तांकर पिता हेउचंती महासेन प्रद्युत। तेणु महासेनंकर जो पुत्र थिले तांकरी प्रस्ताव पद्मावतींक निकट को आसीछि। पद्मावती सेठारे विवाह करिया को चाहू नांती किंतु पद्मावती सेठारे विवाह करिया को चाहू नाहांती। एणे आउ गोटे प्रस्ताव उदयनंक पक्षरु आसीछि। आउ गोटे प्रस्ताव कोडु आसी उदयनंक पक्षरु आसीछि। बासवदत्ता अग्नि रे पोड़ी होई मरी जिबा परे उदयन पद्मावती को विवाह करिवार प्रस्ताव सूत्रपात होईछि। जेतेबेले बासवदत्ता बा उदयनंकर प्रथम स्त्री बासवदत्ता अग्नि रे पोड़ी होई मरी जिबा परे उदयनंकर पद्मावती सहित विवाह हेबार प्रस्तावटी सूत्रपात होईछि। सेथिपई कि पठा जाईछि। उदयनंकर रूप गुण रे मुग्ध होई पद्मावती मध्य तांको विवाह करने को चाहिछंती। पद्मावती मध्य उदयनंकर गुण आ रूप रे मुग्ध होईछंती एवं तांको विवाह करने को चाहिछंती। अवंतिका वेशधारिणी बासवदत्ता एहा शुणी टिके दुख हेले। जेतेबेले अवंतिका वेशधारिणी बासवदत्ता एहा शुणिले कि उदयनंक तरफरु मध्य पद्मावती निकट को विवाह प्रस्ताव आसीछि एवं पद्मावती मध्य उदयनंक विवाह करिया को चाहूचंती। जेतेबेले एही कथा अवंतिका वेशधारिणी बासवदत्ता शुणिचंती त से टिके दुखित होईछंती। कारण कौनसी स्त्री चाहती नहीं
जे तांकर स्वामी आउ काहाको विवाह करंतु। कारण कौनसी स्त्री मध्य चाहन्तिनि कि तांकर स्वामी आउ काहाको विवाह करंतु। सेथिପାଇଁ बासवदत्ता दुखित होइछन्ति। से जहा हेउ अल्प दिन पर विवाह प्रस्ताव स्थिर होइगला और शुभ लग्न को अपेक्षा करी विवाह कार्यर आयोजन चलिला। तापर अल्प दिन पर कौन होइछि ना विवाह प्रस्ताव स्थिर होइगला आउ शुभ लग्न को अपेक्षा करिकी विवाह कार्यर आयोजन मध्य चलिला। एहिपरि भाबरे द्वितीय अंकर संक्षिप्त कथावस्तु को जानिले। वर्तमान तृतीय अंकर संक्षिप्त कथावस्तु को जानिबा। शुभ विवाह दिन आसी जाइछि। समग्र राजनगर आनंद उत्सव मुखरित होइछि। तापर शुभ विवाहर दिन आसी जाइछि आ समग्र राजनगर कौन होइछि ना आनंद उत्सव मुखरित होइछि। अवंतिका वेशधारिणी बासवदत्तांकर मन आदौ सुख नाही। कारण तांकर स्वामी आउ जनक विवाह करी पुणी से नवविवाहिता स्त्रींकर सर्वस्व होइजिवे। ए सब भाबी तांकर मन अस्थिर होई उठिछि। किंतु अवंतिका वेशधारिणी बासवदत्तांक मन टिके भी सुख नाही। कारण तांकर स्वामी पद्मावती को विवाह करुचंती एवं से आउ जनकर होइजिवे बोली एकथा चिंता करिकि तांको मनटा टिके अस्थिर होई जाइछि। काହାର अवंतिका वेशधारिणी बासवदत्तांकर। न मानिनी संसहत्य अन्य संगमम। एहिपरि दुस्सह परिस्थिति रे बासवदत्ता जाई बसिछंती राजपुरीर एक क्रीड़ा उद्यान रे। एहिपरि दुखर परिस्थिति रे कौन हेछि ना बासवदत्ता जाईकी राजपुरर क्रीड़ा उद्यान रे जाईकी बसिछंती। एतिकी बेले चेटी आसी खबर देले विवाह कार्य चलिलानी। राणीमा कहिचंती अवंतिका उच्च कुला संभूता होइथिबारु तांकरी हातरे विवाहर कौतुकमाला गुंथा जिवो। जेतेबेले अवंतिका वेशधारिणी बासवदत्ता दुखित होइकी राजपुरर क्रीड़ा उद्यान रे जाई बसिछंती तो सही समय चेटी आसिकी तांको निकट रे पहुंचीचंती आ बासवदत्ता को कहउचंती कि विवाह कार्य चलिलानी। आ राणीमा कहिचंती कोन ना आपण बा अवंतिका आपण उच्चकुल संभूता अटंती। सेथिपाई आपणक हातरे ही विवाहर कौतुकमाला गुंथा जिवो बोली राणीमा कहि पठेइचंती बोली चेटी आसिकी अवंतिका वेशधारिणी बासवदत्ता को कहउचंती। से तहिरे पुणी सपत्नी मर्दन और अविधवाकरण नामक दुईटी औषध गुंथिबे। कौन गुंथिबे ना सपत्नी मर्दन आ अविधवाकरण एई दुईटी औषधि को गुंथिबे बोली चेटी आसिकी अवंतिका वेशधारिणी बासवदत्ता को कहउचंती। मना करिबार उपाय नथिला। बासवदत्ता राजी हेले। मना करिबार भी कोनोस उपाय नै। से बाध्य हेले गुंथिया पई तो बासवदत्ता राजी होई जाइचंती। एहा दुख उपरे पुनी दुख हेले मध्य सेवा आउ कोन करन्ते। औषधि भितरु आनंदरे बाछि अविधवाकरणटी को भलो भाबरे गुंथिले। से जो दुईटी औषध भितरु अविधवाकरणटी को अवंतिका गुंथि देले। किंतु सपत्नी मर्दनटी को गुंथिबार पूरा मना करदेले। किंतु सपत्नी वर्धन को गुंथिया पई कि बासवदत्ता मना करदेले। आउ कहिले बासवदत्ता तो केबेठारु मलेनी तांको आ मर्दन करिवार प्रश्न उठिछि काहेकि। तेणु ए औषधिर आवश्यकता नाही। से समय अवंतिका कहउचंती कि बासवदत्ता तो केबेठारु मरि गलेनी नियार पड़ी होइकी। तेणु तांको आउ मर्दन करिवार आवश्यकता नाही। तेणु एई औषधिटी को बाई सपत्नी मर्दन औषधिटी को गुंथाबार आवश्यकता नाही। केवल अवंतिका अविधवाकरण औषधिटी को गुंथि देइकी चेटी को देले। एहिपरि भाबरे तृतीय अंकर संक्षिप्त कथावस्तु को जानिले। वर्तमान चतुर्थ अंकर संक्षिप्त कथावस्तु को जानिबा। मंगल विवाह सरी जाइछि। उदयन विदूषकଙ୍କ सहित श्वशुर गृहरे अवस्थान करिसंती। मंगल विवाह से पद्मावती आउ उदयनकर विवाह समाप्त हो जाइछि। आउ उदयन विदूषकଙ୍କ सहित श्वशुर घरे
ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଦିନେ ପଦ୍ମାବତୀ ସଖୀ ବାସବଦତ୍ତା ଅବନ୍ତିକା ବେଶଧାରିଣୀ ବାସବଦତ୍ତା ଓ ଚେଟି ସହ ଆସି କ୍ରୀଡ଼ା ଉଦ୍ୟାନରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ପଦ୍ମାବତୀ ଦିନେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ସଖୀ ଅବନ୍ତିକା ବେଶଧାରିଣୀ ବାସବଦତ୍ତା ଆଉ ଚେଟି ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା ଉଦ୍ୟାନରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଚେଟି ସେଫାଳି ବୃକ୍ଷରୁ ଫୁଲ ତୋଳୁଥିଲେ। ପଦ୍ମାବତୀ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଫୁଲ ନ ତୋଳିବାକୁ କହିଲେ, କାରଣ ଉଦୟନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସିବେ। ଗଛରେ ଫୁଲ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପଦ୍ମାବତୀ ଅବନ୍ତିକା ଓ ଚେଟି କ୍ରୀଡ଼ା ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଚେଟି ସେଫାଳି ବୃକ୍ଷରୁ ଫୁଲ ତୋଳିଲେ। କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମାବତୀ ଚେଟିକୁ କହିଲେ କି ତମେ ବେଶୀ ଫୁଲ ତୋଳିବନି, କାରଣ ଉଦୟନ ମଧ୍ୟ ଏ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଗଛରେ ଫୁଲ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବା ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଏହା ଶୁଣି ବାସବଦତ୍ତା ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଲେ। ପଦ୍ମାବତୀ ଉଦୟନଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାସବଦତ୍ତା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ଉଦ୍ୟାନରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବାସବଦତ୍ତା ଚିନ୍ତା କଲେ କି ପଦ୍ମାବତୀ ଉଦୟନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ଅବନ୍ତିକା ବେଶଧାରିଣୀ ବାସବଦତ୍ତା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଉତ୍ତର ପାଇ ବୁଝିଲେ ପଦ୍ମାବତୀ ଉଦୟନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅବନ୍ତିକା ବେଶଧାରିଣୀ ବାସବଦତ୍ତା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଦ୍ମାବତୀ ଯାହା ବି ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଅବନ୍ତିକା ବେଶଧାରିଣୀ ବାସବଦତ୍ତା ଶୁଣିକି ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ କି ପଦ୍ମାବତୀ ଉଦୟନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଉଦୟନ ତାଙ୍କୁ ବିନା ଶିଖାଉ ନାହାନ୍ତି। ପଚାରିଲେ ଖାଲି ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ମାରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉଦୟନ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଜାଣି ଅବନ୍ତିକା ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। ତାପରେ ସେହି ପଦ୍ମାବତୀ ଅବନ୍ତିକା ବେଶଧାରିଣୀ ବାସବଦତ୍ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କି କିନ୍ତୁ ଉଦୟନ ତ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ବିନା ଶିଖଉନାହାନ୍ତି। ପଚାରିଲେ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବୋଧେ ଉଦୟନ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ପଦ୍ମାବତୀ ଅବନ୍ତିକା ବେଶଧାରିଣୀ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଅବନ୍ତିକା ଶୁଣିଛନ୍ତି ତ ସେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କି ଯାହା ହଉ ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ବା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ଉଦୟନ ଓ ବିଦୂଷକ ଆସି ସେ କ୍ରୀଡ଼ା ଉଦ୍ୟାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଉଦୟନ ଆଉ ବିଦୂଷକ ସେଇ କ୍ରୀଡ଼ା ଉଦ୍ୟାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖି ପଦ୍ମାବତୀ ବାସବଦତ୍ତା ଓ ଚେଟି ଏକ ମାଧବୀ ଲତା କୁଞ୍ଜର ଉହାଡ଼ରେ ଲୁଚିଗଲେ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଦେଖିକି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପଦ୍ମାବତୀ ବାସବଦତ୍ତା ଆଉ ଚେଟି ମାଧବୀ ଲତା କୁଞ୍ଜର ଉହାଡ଼ରେ ଲୁଚିଗଲେ। ଫଳରେ ଉଦୟନ ବିଦୂଷକ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଶୁଣିପାରିଲେ। ମାତ୍ର ଉଦୟନ ଓ ବିଦୂଷକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପଦ୍ମାବତୀ ବାସବଦତ୍ତା ଆଉ ଚେଟି ମାଧବୀ ଲତା କୁଞ୍ଜର ଉହାଡ଼ରେ ଲୁଚିଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଦୂଷକ ଆଉ ଉଦୟନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିଦୂଷକ ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବାସବଦତ୍ତା ଓ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଭଲ? ସେହି ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା ଉଦ୍ୟାନରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଉଦୟନ ଆଉ ବିଦୂଷକ, ତ ସେଠାରେ ଉଦୟନ ଓ ବିଦୂଷକ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ତ ସେହି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବିଦୂଷକ ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ବାସବଦତ୍ତା ଆଉ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଭଲ ଅଧିକ? ପ୍ରଥମେ ରାଜା ଏହାର କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ପରେ ଅବଶ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ସେ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଉହାଡ଼ରେ ରହି ବାସବଦତ୍ତା ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଦୂଷକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ରାଜା ଉଦୟନ ଆଉ କହିଲେ କି ସେ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମାଧବୀ ଲତା କୁଞ୍ଜର ଉହାଡ଼ରେ ଲୁଚିଥିଲେ ଅବନ୍ତିକା ବେଶଧାରିଣୀ ବାସବଦତ୍ତା ଏହା ଶୁଣିକି ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ କି ଯାହା ହଉ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ରାଜା ଉଦୟନ ମୋତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏ ମଧ୍ୟରେ ବସନ୍ତକ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍
बसंतक किए विदूषक राजा उदयनकर मित्र थे किए विदूषक तो विदूषकर नाम थिला बसंतक तेणु बसंतक राजा पानी आनिबाकू गले और सही समय उहाड़ू पद्मावती आसी राजा सहित आलाप कले जितेबाला विदूषक पलैले पानी आनियापाई सेतेबेले से जो माधवीलता कुंजर उहाड़े लुचि पद्मावती राजा निकटक आसी सहित कथबार्ता कले ताहापर पानी नहीं विदूषक फेरिबा परे राजा और विदूषक बंधु दर्शन कार्य अच्छी बोली कही प्रस्थान कले जितेबाला विदूषक पानी नहीं फेरी और तापर राजा और विदूषक बंधु दर्शन कार्य हेब बोली कहीकि सेठारु प्रस्थान कले। एहीपरि भाव में चतुर्थ अंकर संक्षिप्त कथावस्तु को जानिले। वर्तमान पंचम अंकर संक्षिप्त कथावस्तु को जानिबा। पंचम अंक को स्वप्नांक कुहाଯାଏ। एहा परे पद्मावती मुंड व्यथा जनित रोग रे पीड़ित हेले। पंचम अंकर प्रारंभ रे कौन हेची ना पद्मावती मुंड व्यथा जनित रोग रे पीड़ित हेले। तांकर चिकित्सा चलिला। पीड़ा उपशम पाई समुद्र गृह रे शଯ୍ୟାର व्यवस्था करागला। से जो पद्मावती को मुंड व्यथा जनित रोग रे से पीड़ित हेले तो सही पीड़ार उपशम पाई समुद्र गृह रे शଯ୍ୟାର व्यवस्था करागला। अवंतिका को कुहागला सेठारे बसी तांको गल्प सुनाइबे। अवंतिका को कौन कुहागला ना सेठारे जाइकी टिके पद्मावती को गल्प सुनाइबे जहाँ फल कि तांको टिके आराम लागिबो। राजा उदयन ए खबर पाई पद्मावती को देखिबा पाई समुद्र गृह को आसिले। जेतेबेले राजा उदयन मध्य ए खबर पाइचंती कि पद्मावती मुंड व्यथा जनित रोग रे पीड़ित होइचंती तो सेथि पाई कि राजा उदयन पद्मावती को देखिबा पाई कि से समुद्र गृह को आसिले। सेठारे देखिले जे पद्मावती आसी नाहांती किंतु राजा उदयन प्रथम पहुंची जाइचंती आ देखिले से समुद्र गृह को पद्मावती आसी नाहांती जाय। खाली शଯ୍ୟା बिछाई दिया जाइछि। राजा से शଯ୍ୟାରେ बसी पद्मावती को अपेक्षा करू करू केतेबेले निदरु सोई जाइछंती से कथा तांकू जणा नाही। तापरे खाली शଯ୍ୟା खाली बिछा होइछि देखिले राजा उदयन तो राजा उदयन से शଯ୍ୟାରେ बसी पद्मावती को अपेक्षा कले। अपेक्षा करू करू से सोई पड़िछंती आउ केतेबेले सोई पड़छन जे राजा को मध्य जणा नाही। ए मध्यरे निजर कर्तव्य करिया पई अवंतिका वेशधारिणी बासवदत्ता मध्य सेटारे आसी पहुँचिले। कारण अवंतिका वेशधारिणी बासवदत्ता को कहा कि समुद्र गृह को जाइए पद्मावती को गल्प शुणा तेणु से निजर कर्तव्य करिया पई कि से गृह को आसी पहुँचिले। सेजरे देखिले पद्मावती बदल रे राजा उदयन शोइचंती आउ केही पाखरे नाहांती। प्रथमे अवश्य राजा शोइचंती बोली बासवदत्ता जानि नथिले। जेतले बासवदत्ता आसीचंती तो से कन्फर्म नथिले कि खट उपरे शोइछि किए। भाबिले पद्मावती शोइचंती तो अवंतिका भाबिले कि पद्मावती ही शोइचंती। तेणु से निजर स्नेह प्रकाश करने को रोगाग्रस्त पद्मावती देह को लगिकी टिकिए शोई पड़े। कौन है ना जितेबाला बासवदत्ता आसी पहुँचिले आ देखिले पद्मावती भाविले पद्मावती शोइचंती सेथिपई से कौन कले ना निजर स्नेह को प्रकाश करने कि रोगाग्रस्त पद्मावती देह को लगिकी टिके शोई पड़े। फल प्रसुप्त राजांठारे एहार मनस्तात्विक प्रभाव पड़िबार देखागला। राजा निदरे विचलित हो प्रलाप कले, हा बासवदत्ते, हा प्रिय शिष्ये इत्यादि। जेतेबेले अवंतिका आसिकी राजा देहरे लगी हुई टिके शोई पड़िचंती तो सही समय राजा निदरे विचलित होइकी प्रलाप करिचंती। कौन कहिचंती ना हा बासवदत्ते, हा प्रिय शिष्ये। प्रिय शिष्य एतिपई कहिले कारण राजा उदयन बासवदत्ता को घोषवती नामक वीणा को शिक्षा देउथिले। तो से हिसाब रे देखिले बासवदत्ता मध्य तांकर जने शिष्य अटंती तो सेथिपई कि उदयन विलाप करुचंती कोन हा बासवदत्ते, हा प्रिय शिष्य। सेते बेले जाई अवंतिका जानिले ये पद्मावती नुहंती ये होचंती राजा उदयन। जेतेबेले राजांकर प्रलाप सुनिचंती तो सही समय रे अवंतिका जानिले कि
एठी जे शोइचंती से पद्मावती नुहंती, से हेउचंती राजा उदयन। से कौन तांकू देखि पारिले कि अवंतिका बेशधारिणी बासवदत्ता भाविले कौन राजा मते देखिदेले कि एपरि भाव भाविले। ଏହା ଭାବି ଶଯ୍ୟାରୁ ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିବା ରାଜାଙ୍କର ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ଟେକି ପୁଣି ତାକୁ ଶଯ୍ୟାରେ ରଖି ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଳାପରେ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଅଳ୍ପ ଦେଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେଠାରୁ ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅବନ୍ତିକା ବେଶଧାରିଣୀ ବାସବଦତ୍ତା ଜାଣିଲେ କି ଶଯ୍ୟାରେ ପଦ୍ମାବତୀ ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ରାଜା ଉଦୟନ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଭାବିଲେ କି ମୋତେ କ'ଣ ରାଜା ଦେଖିଦେଲେ କି, ଏହା ଭାବିକି ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଶଯ୍ୟାରୁ ଯେଉଁ ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିଲା ରାଜାଙ୍କର ହାତ, ତାକୁ ସେ ଉଠାଇକି ଶଯ୍ୟାରେ ରଖିଦେଲେ। ଆଉ ରାଜା ନିଦରେ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ତାହାର କିଛି ଆନ୍ସାର ଦେଇକି ସେ ସେଠାରୁ ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେତେବେଳକୁ ରାଜାଙ୍କର ନିଦ ପତଳା ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ରାଜାଙ୍କର ନିଦ ଟିକେ ପତଳା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାସବଦତ୍ତା ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଚାର କରିକି ସେ ନିଦ ବାଉଳାରେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଗଲା ବେଳକୁ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଜି ଅଟକିଗଲେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେତେବେଳେ ବାସବଦତ୍ତା ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ନିଦ ଟିକେ ପତଳା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବାସବଦତ୍ତା ପଳାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଚାର କରିକି ସେ ମଧ୍ୟ ନିଦ ବାଉଳାରେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧରେ ରାଜାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବାଜିଗଲା ଆଉ ସେ ସେଇଠି ଅଟକିଗଲେ। ଅବନ୍ତିକା ପଳାୟନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଅବନ୍ତିକା କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ପଳେଇଲେ। ତାହାପରେ ସେଠାରେ ବିଦୂଷକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସବୁ କହିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ବିଦୂଷକ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସବୁ କହିଲେ କି କିପରି ଭାବରେ ବାସବଦତ୍ତା ଥିଲା, ବାସବଦତ୍ତା ପଳେଇଲେ। ବାସବଦତ୍ତା ମୃତ ବୋଲି ଯେଉଁ ଭାବ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହାତ୍ମକ ହୋଇଗଲା। ରାଜା ଯେଉଁ କ୍ଲିଅର ଥିଲେ କି ବାସବଦତ୍ତା ମରିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହରେ ପରିଣତ ହେଲା କି ବୋଧେ ବାସବଦତ୍ତା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନା ସେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ି ଭାବିଲେ ବାସବଦତ୍ତା ମରିନାହାନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଏସବୁକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗିଲା। ରାଜା କହୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରଥମେ ନା ବୋଧେ ବାସବଦତ୍ତା ମରିନାହାନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା କି ନା ଏସବୁ ବୋଧେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ନାଟକଟିର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ୱପ୍ନବାସବଦତ୍ତମ୍। ସେଥିପାଇଁ କି ଏହି ନାଟକଟିର ନାମ ରହିଛି ସ୍ୱପ୍ନବାସବଦତ୍ତମ୍ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କକୁ ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ସେ ଯାହା ହେଉ ସେତେବେଳେ କାଞ୍ଚୁକିଆ ଆସି ଖବର ଦେଲେ ଯେ ଆରୁଣୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରିଛି, ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜା ଉଦୟନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କାଞ୍ଚୁକିଆ ଆସି ଖବର ଦେଲେ କି ଆରୁଣୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରିଛି। ଆରୁଣୀ ହେଉଛନ୍ତି କି ରାଜାଙ୍କର ବିରୋଧୀ। ଆରୁଣୀ ହିଁ ରାଜା ଉଦୟନଙ୍କର ବା ବତ୍ସ ଦେଶର ଅନେକ ଭାଗକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆରୁଣୀ ସହିତ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଥିଲା। ତ କାଞ୍ଚୁକିଆ ଆସିକି ରାଜାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ କି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରିଛି, ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ରାଜା ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିବା। ଏହା ଭିତରେ ଆରୁଣୀ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଉଦୟନ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆରୁଣୀ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ଉଦୟନ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। ଆଉ ଆରୁଣୀ ପରାଜିତ ହେଲା ଆଉ ଉଦୟନ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଜା ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରିକି ରାଜା ଉଦୟନ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଲେ। ଆଉ କିଛି ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ବି ଉଦୟନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଏଇ ଗୋଟାକ ଥିଲା ଆଉ ଯାହାକି ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା।
नवविवाहिता पद्मावती को धरी राजप्रसाद आनंदे अवस्थान करुछंती। तापर कौन होइछि ना राजा उदयन नवविवाहिता पद्मावती सहित राजप्रसाद आनंदरे वास कले। एतिके बेले सही सूर्यमुख प्रसाद रहुथिबा बेले राजा एक बीणार मधुर मूर्छना सुनिया पाइले। तापर सेतिके बेले कौन होइछि ना सूर्यमुख प्रसाद रहुथिबा बेले राजा गोटे बीणार मधुर मूर्छना को शुणिले। से बीणा राजा निर्देश संगृहित हैला। ताहाकू देखिबा क्षणी राजा चिन्हि पारले जे एहा हेउची सेही घोषवती बीणा जाहाकू धरी बासवदत्ता राजा बीणा वादन शिखिथिले। से जो बीणार स्वर को सुनिबा क्षणी राजा जानिगले कि सेईटा होउची घोषवती बीणा जाहाकू बासवदत्ता राजा शिखाउथिले। से बीणा को देखिला क्षणी राजांकर मनरे बासवदत्तांकर स्मृति पुनरुज्जीवित हेबाकू लागिला। राजा पुणी कांदिबाकू आरंभ कले। से स्वर शुणिकी राजांकर बासवदत्तांकर स्मृति मन पड़गला एवं से पुणी थरे कांदिबाकू आरंभ कले। एतिके बेले उज्जयिनी कांचुकिया रैफ और बासवदत्तांकर धात्री वसुंधरा आसी पहुँचले। और सही समय कौन है ना उज्जयिनी का जो बासवदत्तांकर बापघर तो उज्जयिनी कांचुकिया रैफ आ बासवदत्तांकर धात्री वसुंधरा आसी पहुँचले। बासवदत्तांकर धात्री किए थिले वसुंधरा। से आसिकी बत्स देश रे पहुँचले। से माने महासेन और बासवदत्तांकर माता अंगारवती वार्ता नहीं कि आसीथिले। आ से माने किए ए जो कांचुकिया रैभ्य आउ बासवदत्तांकर धात्री वसुंधरा ए दुई जन जाक महासेन आउ बासवदत्तांकर माता बासवदत्तांकर पिता महासेन आ बासवदत्तांकर माता अंगारवती वार्ता नहीं कि आसीथिले। बस देश को आसुँच सांगर आनी उदयन और बासवदत्तांकर एक चित्रपट आउ से जो रैभ्य आ वसुंधरा आसी बस देश को आ निज सहित उदयन और बासवदत्तांकर एक चित्रपट को आनी। चित्रपट को देखी पद्मावती अनुभव कले जे बासवदत्तांक सहित तांकर सखी भाव थिबा अवंतिकार रूप साम्य रहुची। तो जिते बेले से चित्रपट को पद्मावती देखी से अनुभव करुँच कि बासवदत्तांकर रूप सहित मो सांगरे थिबा जो सखी अवंतिकार रूप मिसी जाउची बोली संदेह कले कि पद्मावती। ठीक सही समय ब्राह्मण वेशधारी जोगंधरायण आसी उपस्थित होइछंती। से कहिले जे तांको भौणी को न्यासमुक्त करी नहीं जावाई से आसी पहुँची। तो ठीक सही समय ब्राह्मण वेशधारी जोगंधरायण आसी उपस्थित होइछंती। आ सी पद्मावती को कहिछंती कि मो भौणी को मु आपण पाखरे न्यास रूप रखिथिली वर्तमान मु न्यास मुक्त करिकि मो सहित नहीं जावाकू आसीछि। पद्मावती चित्रपट रे थिबा बासवदत्तांकर अवंतिका सहित साम्य थिबा कथा प्रकाश कले। आ पद्मावती से समय कौन कले ना से प्रकाश कले माने कहीदेले कि ए जो चित्रपट रे बासवदत्तांको देखुची तो मो सखी अवंतिकांकर रूप मध्य साम्यता रोची बा समान रोची। फल अवंतिका को सेठाकू डकाई अणागला। अवंतिका को मध्य से जगह डकागला कारण संदेह आसिलानी। वसुंधरा तांको पूरापूरी चिन्हि गले। वसुंधरा किए बासवदत्तांकर धात्री। तो वसुंधरा तारे अवंतिका को देखिछंती कि सी चिन्हि गले कि ये हेउची बासवदत्ता। राजा मध्य अनुभव करी बासवदत्ता को चिन्हिले और कहले एहाकू पद्मावती सांगर अंतपुर को पठाई दियो। राजा मध्य अनुभव कले कि ये बोधे बासवदत्ता अटंती। आ से कहले कि पद्मावती सहित हमको अंतपुर पठाई दियो। यह शुणी ब्राह्मण वेशधारी जोगंधरायण कहले कि से मोर भौणी तांकू अंतपुर को राणी भाव में पठाइबा धर्मवश राजा एपरि भूल करुछंती काहेकि। तो सही समय ब्राह्मण वेशधारी जोगंधरायण कहते सी मो भौणी आपणकर राणी नुह तो अंतपुर को तांको काहेकि पठाउछंती। तो धर्मवश राजा एपरि भूल काहेकि करुछंती। तेणु राजा परीक्षा करी सत्यासत्य जानिया पई प्रस्ताव कले जे बासवदत्तांकर अवगुंठन बा ओढ़ना उन्मुक्त करिकी तांको
परिष्कार भाव देखा हेब। तो राजा कहते हो ताहले से जो ओढ़ना देइचंती ताकू काढ़िकी तो परिष्कार भाव में थरे अवंतिका को देखा पड़ो कि से बासवदत्ता कि नुह। ए कथारे जोगन्धरायण राजांकर चरण में पड़ी क्षमा प्रार्थना कले और ए कथारे जोगन्धरायण राजांकर चरण में पड़ी क्षमा प्रार्थना कले। तापरे जोगन्धरायण कौन कले जितेबाला राजा कहते कि अवंतिकार मुखर जो ओढ़ना पड़ी ताकू काढ़ अवंतिका को परिष्कार भाव में देखा चिन्हवा कि से बासवदत्ता अटंती कि नुहंती। जितेबाला ये कथा उदयन कहते तो से समय जोगन्धरायण कौन कले ना राजांकर चरण में पाद तले पड़गले आ क्षमा प्रार्थना कले और निजर परिचय दे गुप्त मंत्रणादि सबू कथा कहीदेले। आ राजा गोड़ तले पड़ी से निजर परिचय देले कि मु ब्राह्मण नुह मुझे तुम मंत्री जोगन्धरायण आउ से गुप्त मंत्रणार सबू कथा कहले। आ सबू कथा कहीदेले कि किपरि भाव में सी बासव निया लगाई शिविर रे आ किपरि भाव में बासवदत्ता मृत बोली से चारिटा प्रकट कर देथिले। ए सबू कथा से कहीदेले उदयन को। आ से कहले ए समस्त योजना केवल राजा छाड़ा समस्त जानी। आ जोगन्धरायण कहते कि ये जो योजना विषय में समस्ते जानी सब मंत्री मैंने जानी केवल आपण ही जानी ना। मंत्री मान मध्य पूर्वर ये योजना कर जोगन्धरायण कहते कौन ना मंत्री मान मध्य पूर्वर ही ये योजना करा जाई थिला। समस्त रहस्य जानिबा परे राजा अनुभव कले जे जोगन्धरायण ए सबू केवल तांकर राजा उदयनकर मंगल पाई करिसंती। जेतेबेले समस्त रहस्य जना पड़ला राजा उदयन अनुभव कले कि जोगन्धरायण जहाँ भी सब करिसंती मोर मंगल पाई ही करिसंती बोली राजा अनुभव कले। से मंत्री मानकर ए सुचिंतित कौशल प्रशंसा कर रही पारे ना। आउ क्षमार प्रश्न उठुची कुआड़ू। आ राजा उदयन मंत्री मान बहुत संतुष्ट हेले आउ तांकर एही भली सुचिंतित कौशल प्रशंसा कले आउ तांको ऊपर संतुष्ट हेले। क्षमार प्रश्न उठुची भी कौड़ू। एहीपरि भाव में सुखांत भाव में स्वप्न बासवदत्तम नाटकटीर समाप्त होईछि। एहीपरि भाव में आजर क्लास रे आमे स्वप्न बासवदत्तम नाटकटीर प्रथम अंकरू षष्ठ अंक पर्यंत थिबा संक्षिप्त कथावस्तु को जानिले। जदि एही क्लास टी आपण समस्त भल लगी थाए ताले निश्चित भाव में सब्सक्राइब करिवे, लाइक करिवे, कमेंट करिवे, शेयर करिवे। नमो नमः।